आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सनेस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जैसे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक करके ये वाला पेज ओपन होगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सामने जो येलो कलर का रजिस्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ऊपर कंट्री पूछेंगे, कंट्री आपने पाकिस्तान करना है और नीचे आपसे जीमेल मांगेंगे। जीमेल आपने वही वाली लिखनी है जो आपकी पर्सनल हो, आपके फोन में हो और आप जो यूज करते हो, जिसके ऊपर आपकी रिकवरी वगैरह लगी हो। ठीक है, अगर आपका पहले से एक्सनेस है तो आपने न्यू जीमेल बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी जीमेल लिख देता हूँ। पर्सनल जीमेल लिखनी है, कोई और जीमेल नहीं लिखनी, बाद में विड्रा नहीं आएगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने कुछ इस तरह से देना है, उसका फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल लिखना है। मेरा मतलब ये है कि उसका पहला अल्फाज जो है वो बड़ा हो। ठीक है, और आपने जब पासवर्ड लिखना है तो उसमें आपने कुछ स्पेशल करैक्टर भी ऐड करना है और एक दो कोई अल्फाज जो है वो गिनती का भी शामिल करना है। मैं भी आपको यहाँ पर पासवर्ड शो करूँगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने पासवर्ड किस तरह से अपना ऐड करना है, और वो पासवर्ड आपने किसी को शेयर नहीं करना। ठीक है, बेशक कोई भी मांगे आपसे, आपने उसको नहीं शेयर करना पासवर्ड। तो देखें, ये इस तरीके से आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपके गूगल में सेव हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देन आपके पास लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने कैप्चा सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने कार्ड आ रही है मेरे पास, आपके पास जो भी आ रहा होगा आपने वो सिलेक्ट करके वेरीफाई के ऊपर नीचे जो ब्लू कलर का बटन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कैप्चा जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैप्चा सॉल्व हो चुका है और हमारा अकाउंट जो है वो ये डिक्लेयर के ऊपर आपने चेक करना है। नीचे जो छोटा सा चेक आ रहा था ना पासवर्ड के नीचे, यहाँ पर आपने अगर अनचेक हुआ तो लाजमी क्लिक करना है और देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे नीचे जो येलो कलर का रियल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, रियल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रियल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। अभी हमारे पास स्क्रीन लोडिंग हो रही है, तो आपके पास भी थोड़ी लोडिंग हो सकती है अगर नेट का इशू हुआ तो। ठीक है, अगर नेट फास्ट हुआ तो फौरन लोड हो जाएगा। अगर आपका रीलोड नहीं होता यहाँ पे तो आपने अगेन से रीलोड, एक दफ़ा रीलोड के ऊपर मतलब ऊपर से नीचे पुश करेंगे तो स्क्रीन आपकी रीलोड हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपको ये आए तो आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। अगर नहीं आता तो बैकग्राउंड पे देखिए कंप्लीट प्रोफाइल आ रहा है ऊपर, आपने वहां पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको जीमेल वेरीफाई करने का कहेंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। आपकी जीमेल के ऊपर जो आपने अपनी पर्सनल जीमेल लिखी थी हमारे, वहाँ पे आपको जाके मैंने दिखाई भी थी कि आपने वहाँ पे लोगो पे क्लिक करके अगर आपकी कोई और सिलेक्ट है तो आपने वो क्लिक करके वहाँ सिलेक्ट कर लेनी है, तो हमारा वहाँ पे कोड आएगा। तो अभी देखते हैं हमारा कोड आया नहीं आया। देखिए हमारी वही वाली जीमेल सिलेक्ट है, ये ए वाले लोगो जो कोने में आ रहा है, आपको कोई भी हो सकता है, डीपी भी हो सकती है। यहाँ पे क्लिक करके आपने जो जीमेल वही सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने देखा है कोड जो है वो देख लेना है। देखने के बाद इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट की जो जीमेल होगी वो कंफर्म हो जाएगी, यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपकी इस जीमेल से हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो फिर भी आप इसी से लॉगिन कर सकेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया स्टेप। इसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर वो जिसके ऊपर आपकी ओटीपी आएगी। ठीक है, ओटीपी से मुराद ये है कि ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे, कोई आपका अकाउंट लॉगिन वगैरह ना कर सके। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर आपने वही देना जो आपके मोबाइल के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि पर्सनल नंबर देना, ये नहीं किसी और का नंबर दे दोगे उसके ऊपर कोड नहीं आएगा। ठीक है ना, अकाउंट फिर आपका नंबर वेरीफाइड होगा। तो यहाँ पर हम अपना नंबर इंटर करते हैं। नंबर इंटर करने के बाद मैंने नंबर इंटर कर लिया, तो आपने इंटर करने के बाद जो क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोड रिसीव होगा। जैसे ही हमारे पास कोड रिसीव होगा तो हम यहाँ पर कोड पुट करेंगे। तो कोड पुट करने के लिए आपने ऊपर आपके पास पॉपअप भी आ जाएगा मैसेज वाली, अगर ऐप है ये दूसरे फ़ोन में है तो आपको कोड शो हो जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर आप बहुत बेसिक से बता रहे हो। बेसिक से बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग बिल्कुल ही बिगनर होते हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए है ये बिगनर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो कोड आया था यहाँ मैंने वो लगा दिया है, नंबर हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो अब यहाँ पर हमारी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हमने पुट करनी है। तो देख सकते हैं कंप्लीट नाउ के ऊपर जो येलो कलर का नीचे बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नेम देंगे जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर होगा, पासपोर्ट पे होगा, जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है, आप इंडिया से या पाकिस्तान से जहाँ से भी हैं, आपका जो नेम होगा आधार कार्ड पे, आईडी कार्ड पे, आपने वो देना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नेम है आपने वो दे देना है। ठीक है,
اور یہاں پر فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور ڈیٹ آف برتھ آپ نے جو آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ہیں آپ نے وہی دینی ہے، ٹھیک ہے. اور جو منتھ ہے آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ نے منتھ بھی وہی سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے جو ایئر ہے، ایئر بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. کوئی فیک انفارمیشن نہیں دینی، یہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس لیے پرسنل انفارمیشن آپ کو اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے جسٹ جو آپ کی اوریجنل انفارمیشن ہے یہاں پہ وہی پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے نیچے آپ کے جو ہے نا کنٹری آف برتھ، یعنی کہ آپ کس کنٹری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. جس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے جو نیچے ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں انڈیا، افغانستان، پاکستان، یو ایس جو بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس دینا. یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں ویسے بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر جو آپ کا ایڈریس ہوگا جسٹ آپ نے وہی لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایڈریس یہاں پر نہیں لکھنا. بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں تو اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہوگا، اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کو ویریفیکیشن میں ایشو آئے گا، دین آپ پھر ذلیل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے. آئی ڈی کارڈ کے بیک سائڈ کے اوپر جو لکھا ہوگا آپ نے صرف وہی لکھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن آئیں گے، آپ نے یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی رینڈم آپ نے سلیکٹ کرتے جانا اور نیکسٹ کرتے جانا، ٹھیک ہے. یا خود ہی نیکسٹ ہو جائے گا. اگر کسی کا نیکسٹ کا آتا ہے تو آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر کے نیکسٹ ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں ایسے سلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو مشکل ہوگی. آپ جیسے کلک کرتے جائیں گے آپ کو یہ کچھ بھی کلک کریں گے تو آپ کا نیکسٹ ہوتا جائے گا. کسی میں ایک پہ کلک کرنا ہوتا ہے یا کسی پہ آپ دو پہ بھی ملٹیپل پہ کلک کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مطلب ریڈ کر کے کریں. یہ جسٹ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کوئی مطلب اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ایسے رینڈم بھی کر سکتے ہیں فل. تو یہاں پر میں نے ایسے رینڈملی اس کو فل کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو سکے، لوگ ذلیل نہ ہوں، ان کو مشکل نہ لگے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرنا کہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ تینوں آپ نے کھانے جو چیک کرنے ہیں. اس کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا. دیکھیں کانٹیکٹ ڈیٹیل ویریفائڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے اپلوڈ ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے. آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا آئی ڈی کارڈ والا نام، آئی ڈی کارڈ والی برتھ ڈے، آئی ڈی کارڈ والا ایڈریس، سارا کچھ آپ نے وہی دینا، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پھر آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس، نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، کوئی بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی آپ کو جو ڈاکومنٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں اگر وہ ہیں تو آپ نے وہ کر دینا، ٹھیک ہے. اپلوڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا. اگر آپ کے پاس یہ اپلوڈ کا آپشن نہ آ رہا ہو تو آپ نے ایک دفعہ اوپر سے نیچے ری لوڈ کر لینا اس طریقے سے، ٹھیک ہے. جب ری لوڈ کر لیں گے اس کے بعد اگین آپ کے پاس اسکرین لوڈ ہوگی کیونکہ ہم نے انفارمیشن پٹ کی تھی تو وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. بعض کا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے جلدی اپڈیٹ نہیں ہوتی. پہلے ری لوڈ کریں گے تو فوراً جو ہے نا اپڈیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ابھی اسکرین لوڈ ہو رہی ہے. جب تک لوڈ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سارے اسٹیپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا دھیان میں رکھنا ہے، فالو کرنا ہے. پاسورڈ نہیں بھولنا، اپنی ای میل اپنی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. کسی کو یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی. تو ہماری بھی اسکرین لوڈ ہو جائے گی. آپ کو نیکسٹ گائیڈ کروں گا. اچھا اس ویڈیو میں آپ کو ودرا تک ہر چیز تک گائیڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی، صحیح ہے. تو یہاں پر ہماری اسکرین لوڈ ہو چکی ہے. یلو کلر کا جو بٹن آ رہا ہے کمپلیٹ پروفائل والا، اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ آپشن آئے گا. وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. تھوڑا میرے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے ملک میں ایشو بنا ہوا ہے انٹرنیٹ کا. تو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کمپلیٹ پروفائل کے اوپر کلک کیا ہے تو ہمارے پاس اسکرین نیکسٹ جو ہے ری لوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہماری اسکرین نیکسٹ ری لوڈ ہوگی تو ہم نے اپلوڈ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. یعنی کہ ہم نے یہاں پر ڈاکومنٹ اپنے اپلوڈ کرنے ہیں تاکہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ جو کیا ہے وہ ویریفائی ہو سکے، ٹھیک ہے. اس چیز کے لیے یہ بالکل سیف ہے، نو ایشو. یہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے، یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہے، انڈیا میں رجسٹرڈ ہے، سعودیہ میں رجسٹرڈ ہے، کافی سارے کنٹریز میں یہ رجسٹرڈ ہے آلریڈی. انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد رجسٹرڈ ہو جائے گی. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمارا جو کمپلیٹ پروفائل کے اوپر تھا ہم نے یہاں پہ یہ ڈاٹا یوز ایگریمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور سبمٹ ڈاکومنٹ کنفرم کے اوپر کلک کر کے سبمٹ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. اور یہاں پر اوپر آپ نے کنٹری وہ سلیکٹ کرنا ہے جس کنٹری کا آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کنٹری کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا، جو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، جو آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں آئی ڈی کارڈ کا چوز کروں گا. اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، جو بھی ہے یہاں پہ آپ کا وہ آ جائے گا کنٹری کے حساب سے. اپلوڈ پہ کلک کر کے اگر آپ کے پاس پہلے کی فوٹو بنی ہوئی ہے اب وہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں، نیو کیمرے کے ساتھ کھینچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا ہی سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے اکاؤنٹ کے سیکیورٹی کے لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر کل کو آپ کا اکاؤنٹ کا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کی ریکوری میں آپ کے کام آ سکے کہ آپ ریئل یوزر ہیں، یہی اسی کا اکاؤنٹ ہے. کیونکہ جب آپ فنڈز رکھتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ اپنا ڈاکومنٹ سلیکٹ کریں گے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ اوپر رکھنا ہے اور بیک سائڈ کے اپنے بیگ رکھنا ہے، بالکل کلیئر ہو، کوئی اندھیرا وغیرہ نہ ہو اور بالکل قریب سے ہو، یعنی کہ چاروں کونے اس کے اندر
पूरे आने चाहिए, कोई कोना कट नहीं होना चाहिए। अगर आप कट कोना होगा, कोई अंधेरा होगा, आपका हाथ ऊपर आया होगा, ब्लर होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वो वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आ जाना है, एक्सनेस आपने सर्च करना है, ये वाली ऐप आपके सामने आ जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। साइन अप वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने साइन इन पे जाना है, ठीक है। रजिस्टर्ड कर लिया, साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपने जो अकाउंट बनाया था, ईमेल और जो आपने पासवर्ड रखा था, आपने आपको याद होगा, आपने वही वाला यहाँ पे लिखना है। ऊपर ईमेल लिख देनी है, नीचे पासवर्ड लिख देना है। जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद आपके सामने साइन इन आएगा और यहाँ पर आपने सेटअप पिन कोड। पिन कोड ऐसे होता है, जब आप ऐप को ऑन करेंगे तो आपसे वो कोड मांगेगा कि आपको कोई भी ऐप को और कोई एक्सेस ना कर सके, ताकि आपका कोई बैलेंस से छेड़छाड़ ना कर सके। आप एक पर्सनल पिन होगा, वो आपने याद रखना है। भूल भी जाएंगे तो दोबारा न्यू डिवाइस पे करेंगे तो उस पर न्यू ऑप्शन आ जाएगा, या अनइंस्टॉल करके करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं ट्रेड के, डिपॉजिट के। अभी आपको मैं प्रोफाइल पे जो नीचे कोने में ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक वेरीफाइड आएगा या फुल वेरीफाइड आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आएगा तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, आपका वेरीफाइड आ रहा है, बेसिक वेरीफाइड भी आ जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं, ठीक है। आपका वेरीफाइड होगा अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे बैक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिटेल वाले 3 डॉट है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। देखें, सेटिंग में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है ऊपर से सेटिंग पे, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अभी आपको बताते हैं डिपॉजिट आपने कैसे करना है। डिपॉजिट बताने का तरीका करने का तरीका ये है कि आपने डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे तमाम जो है आपको डिपॉजिट मेथड्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक कार्ड का क्लिक करूंगा, क्योंकि बैंक कार्ड का रिलेटेड ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बैंक कार्ड से डिपॉजिट करना है, हमारे पास इजी पैसा नहीं है, जैज कैश नहीं है, हमारे पास कोई भी बाइनांस ऐप वगैरह भी इस टाइम नहीं है, हम इस कंट्री में है, वैसे कंट्री में है, तो सो हमें जो है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या वीजा कार्ड से करना ईजी है, तो हमें उसका मेथड बताएं। तो यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन लेंगे आपकी, ठीक है। पहले लेट्स स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन ये है कि वो आगे लाइवनेस चेक करते हैं कि वाकई ये रियल पर्सन है। सिक्योरिटी के लिए भी होता है कि आप किसी और का कार्ड तो नहीं यूज कर सकते, अगर ऐसा कोई केस हुआ तो कल को ये आपको डाटा उनको प्रोवाइड कर सकेंगे, हाँ ये पर्सन ने आपका कार्ड यूज किया है, तो इसलिए आपने जस्ट अपना कार्ड ही यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर आपको फेस को अपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आपकी मतलब सबमिशन अंडर रिव्यू है, आपके कुछ टाइम के बाद ही आपकी जो वेरीफाई हो जाएगी। तो अभी हम बैक जाके दोबारा जाते हैं डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे जाने के बाद ऑल मेथड पे जाने के बाद अगेन जो है हम बैंक कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद जब देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कार्ड मांगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बात हो रहा है, यहाँ पर आपने टू अकाउंट जो है ना, आपने ये वाला MT5 वाला जो ऊपर वाला ये सिलेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट वैलेट नहीं करना। अगर इन्वेस्टमेंट वैलेट करोगे तो आप ट्रेड नहीं ले सकोगे, आप फिर जलील होगे, ठीक है। तो आपने लाजमी जब भी किसी चीज से भी डिपॉजिट करना है, आपने यही वाला ऊपर सिलेक्ट करना है, अपना अकाउंट वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड जो ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपका डायरेक्ट डिपॉजिट आ जाएगा, आप ट्रेड ले सकते हो इजीली, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको मैं इजी पैसा की भी गाइड कर देता हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म का भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजी पैसा से भी डिपॉजिट कर सकते हैं और TRC20 वगैरह से भी कर सकते हैं। TRC20 से तो आई थिंक सबको करना आता है। आपने TRC20 का एड्रेस कॉपी करना होता है, कॉपी करने के बाद बाइनांस पे जाके सेंड कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजी पैसा का बता देता हूँ। अगर आप ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना होगा, आपने कुछ वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करवानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटो पेमेंट मेथड होता है, मीन कि यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको 1 टाइम आई थिंक ये वेरीफाई करना होगा। तो आपने यहाँ पर ऊपर वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका अकाउंट होगा। अगर एक ही है तो टेंशन की बात नहीं, तो फिर आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, आपका वो डिफॉल्ट एक ही सिलेक्ट होगा। अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, आप जो जितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं आप उतनी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास PKR सामने आ रहा होगा तो PKR, अगर INR आ रहा होगा तो INR में सिलेक्ट करना है, अगर दिनार आ रहा होगा दिनार में, अगर USD डॉलर आ रहा है तो USD डॉलर में आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, तो यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अमाउंट से मुराद के आपने, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन से पहले आप रीड कर लें, ठीक है। आपको इसलिए दिखाइए क्योंकि आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो रही है, नहीं तो मैं आपको जो है ना रीड करके कंप्लीट अब समझा भी देता, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप डिपॉजिट पे जाएंगे, ऑल पेमेंट मेथड पे जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ इजी पैसा ट्रांसफर। अगर आप खुद सेटल करते हैं तो आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। इजी पैसा ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अमाउंट लिख लेनी है। अमाउंट से मुराद ये है कि यहाँ पे मतलब दूसरे पेमेंट मेथड भी दिए गए हैं, तकरीबन सेम होते हैं। मैं जस्ट अब 2 से 3 पेमेंट मेथड्स का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी अमाउंट आपने करनी है आपने वो लिख लेनी है, ठीक है।
تو یہاں پر آپ کنفرم کریں گے. کنفرم کرنے کے بعد جیسے کنفرم کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ 2 اکاؤنٹ بھی آ رہا ہے, وہاں پر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ پروسیسنگ میں جائیں گے, یہاں پر آپ کا جو ہے نا وہ آ رہا ہے اماؤنٹ آ رہی ہے, کنفرم کرنے کا آپشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جس میں ویڈیو میں طریقہ بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے کیسے سینڈ کرنے ہیں پیسے اور کیسے آپ ویریفائی کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پیسے کیسے وہ نمبر کاپی کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آ کے ایزی پیسہ ٹرانسفر پہ جا کے نمبر پیسٹ کر کے اماؤنٹ لکھ کے سینڈ کر دینا ہے, اور یہاں سے یہ ویو ڈیٹیل پہ جا کے آپ نے یہ اسکرین شاٹ لے لینا ہے, اور اوپر جو ہماری ٹرانزیکشن ہے اس کا بھی آپ نے لکھ لینا ہے, اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے. اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے کنفرم پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. کنفرم پہ کلک کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی ان کو سینڈ کرنی ہے, جس ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر سے آپ کو سینڈ ہوئے ہیں آپ نے وہ بھی لکھنا ہے, اور آپ کو یہ اسکرین شاٹ میں سبمٹ کرنا ہے, یہ والا ایسے اسکرین شاٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کمپلیٹ پہ جیسے آپ کلک کرو گے, آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں سیکنڈ اسٹیپ. کنفرم پہ کلک کرتا ہوں میں, تو یہاں پر جو ہے اب ہم نے جو پیمنٹ سینڈ کی تھی دیکھو یہاں پہ اس نمبر پہ کرنی ہے, ڈیجیٹل اکاؤنٹ نمبر جو آ رہا ہے, نیچے آپ کو کوئی اور نمبر بھی آ سکتا ہے, یہ پلیٹ فارم کے مطابق آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ یور موبائل نمبر جو آپ کے موبائل نمبر سے سینڈ ہوئے ہیں آپ نے وہ موبائل نمبر لکھنا, چوز فائل میں جا کے آپ نے وہ اسکرین شاٹ سلیکٹ کر لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کر آپ نے یہاں پہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے نمبر ہوتا ہے ٹرانزیکشن نمبر, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے جو اوپر آپ کو جسے ہم کہتے ہیں ٹی آئی ڈی, ٹھیک ہے, ٹرانزیکشن آئی ڈی, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ پیسٹ کر دینی, یہاں پہ ایگزیکٹ لکھنے نہیں تو ڈپوزٹ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کنفرم کر دینا, آپ کے اکاؤنٹ میں جو ڈپوزٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے, ود ان 1 آور. تو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, تو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو میسج کر سکتے ہیں. بیسٹ آف لک.